Oui, mwanama mtukufu. Mwanama mtukufu. Emana na kaze ko fehelino. Na itsukaza normali, na ikaza newese helino. Emana na wesa yeko fehelino. Wananjo karungwa ho jewiri. Emana nafanya helino. Mwanama mtukufu na wana wambuka negociatori ebanu kazaje kofia. Bano ikaza na hii mduka kaza jau ema tizamba emana na kaze helino bananju kanzani nrongo wawe hojewiri inde helika mrongo hojewiri nanzonje njibumbu anu njibumbu banu ni mrongo ze hojewiri ndimana na kaze kwa fe helino batukufu munao donc rane jani se message nunga nanzo mo observe rapidement ma photo yanu myaono timwene sande bana basa timwene sande mafoto na basa inu reunion yafanywa usiku wa juzi kuna remwe ambassade de Paris wanru de diaspora ya baraka sido wanru wa soutenir mbabali kumani basi sido wanru walio haruma le janvier basi sido karemwe reunion cha quelques personnes wahe diaspora ya baraka wakahona na juzi sukwa juzi harmoya ambassade dans l'enceinte de l'ambassade hunu par 16e salama mwanama mtukufu Hamad Mbai par 16e donc inde reunion afanya juzi shana jumetse ninro kabajaka matatazo kwa jatsasaya we communique fanyiwa ukangwa junga na bunjilio harmoya ambassade juzi shako jatsasa jehelo wanru hedaula ya mabajani daula ya insulte haunga jwaba daula ya mafits wabira wambazendra bwana mazero sociaux uka l'ambassadeur Hamada Hamadi haparo wanru hahe basi wajowo nane zona habari mu ambassade wano na monondo ko ununko onsi voilà ikazouanro la mouvance présidentielle et les forces qui soutiennent la politique du président Azali Assoumani et de son gouvernement ont été reçus par le chef de la mission diplomatique comorien cet après-midi. La rencontre était fixée sur le rapport du dialogue national qui a eu lieu il y a 2 mois. Deuxième point, le devoir na mshendo ba Komori na mshendo parce que c'est très important. Nous continuons nous aujourd'hui rikensi bazima tsena dans 2 mois gardiona rona nsosi pia rikensi tsena. Son si swana Komori. Si diaspora baraka na mshendo tsena bao. Le devoir de tolérance et d'apaisement au sein de la communauté comorienne de France est l'obligation pour chacun de respecter la loi française. Le devoir de tolérance et d'apaisement au sein de la communauté comorienne de France est l'obligation pour chacun de respecter la loi française. Troisième point, mobilisation et sensibilisation pour les échéances électorales nationales à venir. Je répète encore, mobilisation et sensibilisation pour les échéances électorales nationales à venir. Quatrième point, l'organisation d'une assemblée générale dans les mois prochains. L'organisation d'une assemblée générale dans les mois prochains. Tukanzani biremba binti moneka zinu des objectifs yahowa nanasi wa diaspora baraka nano wanru wa soutenir ye politique ya président wa daula
wakajuzi. Ça c'est dommage yabo mimi negociatori natundre nafasi na henda komiti jo henda ti wamwezi jua shati yo katundre haba loso kwa juzi harimo wanyanasi wakafanya bunjili. Et j'espère que la prochaine fois et katizi jua navansi ganjo reserve siku huo njene darmal bunjili isanga jo fanyiwa harima 2 mois bana 3 mois watukufu mtsanza ndole tsakuyu ngani hamada ya bilinga ngani mnikoni ze salamu za Kisilamu bonjour za Kisilamu nyonsi pia heni mwana mkomoro banajunra ngani mniko salamu ya Kisilamu. Mwenyezi Mungu yamhifadhi, Mwenyezi Mungu yamnike rehema, Mwenyezi Mungu yamnike risiti njema, Mwenyezi Mungu yamnike maisha mema, Mwenyezi Mungu yamnike surtout ye sante heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ni malaika watukufu. Sizabaga mina mwaname anzi hapa na mbukaya negociateur ebane kofia huikazaje banu negociateur huikaze kofia huikaza hojewiri yombrukaza tout droit ja ubo negociateur mbrukaze kofia tout droit shabo heliyo wabo huikaza hojewiri heli wo wese heliyo huiwese hojewiri tizambo kamana nakaze helinu nganjoka huja nirongoze mru hojewiri heya balo mjewiri konge ngemjewiri amalizorozo sosio ngebanunge ngena zidwa ngena malapizo ngebanunguro ngo hojewiri nuzona hamba ngebanunguro ngo hotsova adabu ngebanu handrabu kansi yake yamba ndrabu yabwe manam bangu tujoja namkansi namrongoza hojewiri zabarinde. Yende message ya raru njojani ya bebanu yede message ya raru de manya nasi hajimba iswali ko ye parwa sechimsaha ye parwa Hamadi Abdu mtozo swa mati Hamadi Abdu hajimba iswali uka hajimba iswali ba komori ndo jwasa ngozinu ba min ganchigiro mambiani uka ekati jabanu ekati jaru modo unu sinahuja na benrabu sinahuja ni kazimana mandrabu sinahuja ni de mungu sinahuja ndemru bani sha objectifu ya hatu objectifu ya hangu ekati jaba nabe za kweli nabe verite nekena nyongo netsikena nyongo mrina tabihe mruna nienge mrati nienge mruna nanze wati nanze je n'ai rien à cirer tizambo kaya en politique et kanga ngasibantu ngarivumbwa politiki abo ngarongo generali ngasibanu ho wana komoronti pia shakartibanu hamru kartibanu hamji kartibanu hamani nyamru kartibanu hadafu shanda mi negociatori dami shanga njoko wasao kwa tibanu hizo ngwa banu heze famisa hao ngwa banu heze parti politiki za hao ama hajimbe swalinge banu parti UPDC ya Mamadou bari ganzo Mamadou ya Rume ha ye parti joua ngao banu haya ngao banu bari ganzo wa Rume barufu nge banu bari ganzo wa Rume parti joua ha ye parti ya mwenye barka sedi swali RDC ngao banu garchungwa wana mazere zo banu hizo tidasi si c'est le bahari les centristes ils utilisent ranzao garchudu zamba ke muhimu yentiende izo ni sisi ranzao sisi les centristes chaque quartier banu ha parti politique quartier banu hadavu quartier banu hamji quartier banu hamani nyamu no ba ndizo na baba ngo banu haizo doka yabuya de message batungu jani ambe banu hajimbe iswali sina ubira hakuwa mahaji parce que ngajuka hajimbe swalinge mrungu hazi hakuyu katujwezo ambao katufikiri izo yambao katuona ngugidiwa shanjo janijibu ye gidi domgide ebone gide ye mgide ndo ye upuse hajimbe swali hado jamba makaulu madziro harimo zero zo sosio zentu zinu za barindri gasina mifumo miili hajimbe swali ye suja yonzima de ambassadeurs
de diplomates wa hensi ya hatu ulo 16e Hamadi l'ambassadeur tizamba harima 2 semaines atukani sujet yi le petit ambassadeur yende l'empereur harima ze messages za le petit ambassadeur de mwidzi izulizwa bao abungu do ambassadeur eliyo le petit ambassadeur de mwidzi de fujari wola kon shati zamba hajimbe swali de son vrai nom Hamadi Abdou il est pour rien chanjo jani jibu e mrumo de mpuse Dominique Makauluyanu fakihimra dadi gananzo evidonia taya suli fakihimra dadi yeshiendo zenjo kambabana Mano, wende mrujo njani mjie, wende mrujo njani mjibu bano. Shatsi neubu hajimbe swali bati zamba ngawe hamamba mbasede. Ngawe hamamba telecommand jao. Wewe ngawe bano hamba nrule basi. Wende mrujo donc abo fakihimra dadi e president so ya jinome juzi kaine president wa RDDC, wende mrujo njani mjibu bano. Yende message yara. Message ndani nganjotene ni jibu zemenasi hauye de message ya bili njojani ambe des menaces za ho wanyanasi wa daula ya mabajani daula ya insulte wabira we hambazi nsuzi ukabanu kabatsi mbro uromba mbro hata ukabanyi nganyirate vous avez raté rangu marate azali matunti sabonti rangu 2019 mchoju hamoyo esenga mjo ukakabatsi bobira yabola dima mdobira mwa menace wangu yende message ya bili njojani ambe message ya handani Ganjo tende ni birezabira osukwa juzi rangwe mardi e mahakama ni felicite e mahakama ya Komori ze decision wa rengo sukwa juzi rangu ya mardi ushele wa mercredi batukufu ganso justement ganso birar me message yo shara ne jajarma ye message inu ya he mahakama gantendo nitem jimbo tsalinu gantsora de refrain handani tinatale jimbo pia gantsotia de première refrain première partie mwisheba Komora e facile bali jimbo linu le jimbo linu ngatingo resume ezibira wa argument ya hatu e situation ibira argument ya hatu ukami militianadi elihezo demhu wangu mtukufu ize yala harumam mtukufu ikoni mze ize Mwenyezi Mungu ya mhifadhi, Mwenyezi Mungu ya mhantina moyo, Mwenyezi Mungu ya mnike maisha mema ndondondro. Docteur Ize 2 minutes batukufu 2 secondes Karitsinaza ukini Amru ya tivure Zoyanta ya kembali Raha karitsinaza kini Ujisa mwelewano Zeroho zikavadzima Zoujisa mwelewano Zeroho zikavadzima Mashallah Lewano
lazima ridovurana raha karitsina za nchini habati mwelewano lazima ridovurana raha karitsina za nchini. Voilà, ntokanzani renge haremweli jumolino emba est parti handani litie rapidement non soka le jumolino sa resume et situation ibirar mwenti hatu bueno uka e sharia dizona babanu e sharia nganjo shirumilwa justement shike juste haremwan rupia bueno shirumilwa heli chakabli shirumilwa haremwan rupia vatina kawa yimrum huyu wa yimrum titi wa yimri alada hokuyu wa sharimilo heli chakabidi shirumila harmo anada monti pia sharia shike sawa no rupia halafu ndizo na hamba rangwe mardi mone mahakama ya bira ngani shukuriwe mahakama na sina ngani ya shukuriyo ngani rando homage ze decision warenga ukamone decision ya handani warenga e mardi concernant ze crimes kuzafanyiwa na mweshile krimu kuu yafanywa le mois de novembre 2021 ni Haji Ahmada. C'est là 2021-2020. Haji Ahmada yala harumu mji mtukufu wa Seliani ya Mahame karibuna no mjini hatumji wa Mbeni ha? Na mweshile ye acte grave yafanya wa maharibi hata onda josolo maharibi harumu msiri wa Seliani mweshia kaha kabo bangoni harenge puchari hata mru hawa mru hawa comment s'appelle mumini mumini amteshonode bari mumini ariado hibemru mshahahi no serongozi na armo mji mtukufu wa Seliani wakazijua waka mumini yabo yakado yakahawa rahemru mshewa Haji Ahmada pendant au moins 10 ans za kamili hado henda yemwiba omji wakauzijua e madhamana wa mji wakaujua warongoza muumini hata kajakubali shahadungi yaenda yehibemru mshawano hadungi akajazia Haji Ahmada hakauzijua bahe hamrongoza hata harongoza muumini kuransi utsudo wenda wehibemru mshahangu kuransi utsudo wenda werengemru mshahangu shaa harai mumina harai ola jama da shefu bashinda shijaya amba mitsina kubale helini kena kire helini 10 ans plus de 10 ans kamili utodo ndewe na mtu mshahangu shefu bashaye shinda shijaya tizamba ilarika november haendare ngepuchari hafarisa mumini harumale bango la Seliani hamtiyalo hafariki ladebo maribi Haji Ahmada tawa vabiri tuaka tujurubala Haji Ahmada parisiwa habiho gendarmerie haridi hasiswa moroni henda hatulaho magobani tuo hajujiwe mardi e mahakama watowe sentence ukaya Haji Ahmada il mérite la peine de mort ye mardi tena Abdulaziz yaua Hamadi Msedie ya mwaba ya hafa ye santasiro he mardi baya hambilo e santasiro ha iniki wakaya baya la peine de mort yabo waili wanikiwa santasi nzima la peine de mort yabo ngar shukuri yao parce que izini sudan sawo garanza we sharia shakoma rishike juri kabatizo tseha kabatiza betizi ukahena mrujo wa mru emruyo lwaya hamadizo mgu na mrehemu l'ancien président Mohamed Taki Abdul Karim Mohamed Taki Abdul Karim yawe andria hanse sharia shinu la peine de mort vandria va ya mru mzima 95 ikabetsela 95 au 96 kabati mwana mkomori tsena ya paro wa mungu alepoku hiyo kabati mwana mkomori ya paro to wa shonode hauya renga buduki hauya rengabo ya wamanyanya ya hafa kabati
ze crimes za assassinat à l'époque zinda zizia alfu mahakama tsanu wardi nguna jele kabano wardi wate sharia shinu nguna jalie kabano wardi wata la peine de mort sharangu amboka sentencia rohe merdombo ka onroeli wanu il mérite la peine de mort. La peine de mort. Quand on attend la peine de mort, ça veut dire que yabongo ajwa hulwa wafi. Yabongo ajwa hulwa wafi. Ekaye wandri hawa jijoka ngwajo hanso mahakama, ngwajo hanso prison à vie, yabambi la perpétuité. Non kwa jambi la perpétuité chambi loi la peine de mort. Donc abonga lindao, est-ce que wandwa nungwa ajwa hulwa kweli? Et quand ils ont ngwajoka hulwa, ngwajoka hulwa di? Est-ce que la peine de mort ici ou kweli wachoka hulaya? Nezundi soranzawo ganzo wanruanu walikidiwa, wasaseniwa, wafumwa, hawapanziwa. Shagaranzawo uolwaya. Zenugozini wanrado zenugozini zishangazi wanakomori. Wanakomori ntipia welewe. Wanakomori ntipia welewe kazinu zikazirendwa. Kinatsukiru tsoranga shononde haupuchari haumuduki wala leba nujoni wanife halafu wewe ukeamvi tukina kiri ni sharia yisho sharia hapenda Amerika bidi karma yeti rirumia sharia shamnezi Mungu lodo silam ukamria lwaya fo lwaya tizamba nguna mrehe Muhammad Takiya Abdul Karim handi shitia we wa Mungu abo ifo lwaya we rohitso ifo rohi ifo rohitso chacun kru hantiwa donc aboy ma criminel welwan garlindawo yemsi wajuka exécutiwa parce que tizamba rangwambi local la peine de mort yabonga garlindawo l'exécution garanzo wano weliwanu wolwaya de même et mardi à mercredi ouais y a violé Kamali oui, il a violé Kamal Hussein. Kamal Hussein il a violé et il a violé Manahai. Il a violé Manahai, sa propre fille qui avait 14 ans à l'époque. Harma Mozatoum, Zedo Mozatoum Ban. Il y a Kado Mouiba Mozatoum. Na balanga c'est en plein Ramadan, Bakomor. En plein Ramadan. Il y a bandé là do Hibe Manahai, sa propre fille. Des Damouya Hai parce qu'il y a des Damouya Hai. Il y a des Zeda do Mouiba. Il y a data ya Mitse. Yabuya mitsa henda hata haputu budugali hanika manzani wahe Manahai woi yamnike yale yatowe yamnike yale le putulila yatowe mana wano namtsono krimujo bakomore namtsono krimujo mria ringe sa propre fille de Manahai woti kuzini. C'est pas une cousine. Hawoti de jirani shawonde mana atsozaya de damu ya hahe yadazia domiba yado muiba bo muzatumu yenda ta ya mitsi yabo ya mitsa yenda ata he putu wano yani kemanzani wahe arende ya mnike wata we mana hende atsozamba yarengele putu yale no yatowe mana subhanallah bakumora Subhanallah. Yokirimo koyo non seulement ngoronge Manahago c'est l'inceste, c'est ce qu'on appelle l'inceste. Ngoronge Manahago non seulement tsena umna mana mtiti yabo we pédophile bomzeye wantsavu salopard hardi tsena rikarma tumu juyu rikarma tumu usubutu dofana zitenda zizo parce que izo zitendwa heni siku uchoda dorange Manahago mrema heni siku izo zitendwa hawisho etendwe zero yabo itsoka bidi baye il mérite la peine de mort yeye waye kama Hussein nenda hatoza mahakama ukamimi mtuanza mnifunge 20 ans c'est mahakama watowe sentence il faut ya que prison pendant 20 ans Chaye kama Hussein habandro en face des juges ukaya mimi mtuanza mnifunge 20 ans mtuanza mtsoni wanife gamtuanza mtsoni uwa bueno yabo yeye ba il mérite la peine de mort
shuma hakama kwa nacho kantuishi zengo za hayo kabwizo anzao ya bongo atorenga d'abord il a une chance, il a la chance, ce salopard, c'est vraiment pédophile, c'est un vrai psychopathe, c'est Kamel Hussein quoi non chez ce kabidi mrujoiba he ya ata 20 ans 20 chez Hiru au moins 40 ans ou 50 ans sur qui prison ya tu paroroha ya qu'il y a perpétuité ya tu qui prison ce salopard, ce pédophile nasubutarge mana hahe ta profia na mana wa 13 ans kajaka na 14 ans 13 ans na bonga bwana shalo iho ngabo mrumshaho sendolo ngabo mrumshaho ngawe na wajaze walo iho makoko ya lo iho shango tawo urenge mwana wazaya umrenge utsomla wela tawumite subhanallah hafuna mabwa komori ngani féliciter mahakama ya bire ye mardine mercredi ze peine de mort za Haji Ahmad na Abdulaziz Ngarlindao nizona hamba Ngarlindao sikuwa joka executiwa on attend hein ye pédophile woi Kamel Hussein nezi mnguna na jela toba ki prison à vie ya tuparola wa prison haumnezi mnguna jela endata yato yake prison yendata renge hamba yiho yato jita hamba juwe yafi parce que kozo nizwanza hamba ngonzo lwa yafi hamba ngonzo yafi bahimne zinguna jelo tsorenga hamba prison utsorenga hamba jute ujiwa ufe hauambe mra ya tsohar ya uhere sumu urenga sumu ujiwa ufe salopard pédophile va hein garinjia wa harma message javir batukufu hein garjar message javir chasi kanzani zona hamba ni féliciter un grand félicitation mahakama izwafanya juzi kazindi zuranza uba komori garanzo mahakama ya kweli, mahakama ya haki gamonao rangujuze mahakama ya vira kamjawa na wandu heda ula ya mabajani mzima ya njia ya shukurie mahakama izo wafanya kabati kwa unuke mahakama wafanya hasi njema wafanyano shauli yo wanjie wa shukurie mahakama kabati mbujo njia kabati chato wa wadaza ngarinjar mwe message jabili tizambo kaya harimo message naba mnandiso kaya ganjibu o wandu wadungo pira we menase o wandu harimo réseaux sociaux nana munziani e manama mtukufu Hamad Madi Marseille haroha kanda hulemba hindu dukani Marseille yabo akeda hulemba hindu haparswani mrunziani hanisomena se yabo ukango jona ba Hamada ngari wona wazwamba harimo réseaux sociaux ngojo wana karjo honana gon hanisomena se yabo shangana nzuni mwambieni nyondo heda ule ya haki disona babanu banu kanyirate isamani mitudo hamba l'objectif ya hanyu mbabali komana sebonti imana mtoji concentré mwata ha solution si samabali komana zabarinda ragu 2019 banu yendo objectif ya hanyu shati de wandu walo kinyume nanyi watu udunga zefikira za hanyu watu hanzo mwendolo wa hanyu parce que hena mrutsondani hena mrutsodunga zefikira za hanyu hena mrutsodunga ze kufuru za hanyu ngamtsugo humtsaha kamtsonza mumwoni mumpersanziani kamtsuhanza mumwoni shanga manzo mumuwe kwano izindi zo mfanyawo yende mana nanzuni mwambinu kaya sikartsumrani hata kabasi mrombandu hata kamshofe kanganyisho bari azalika tusabonti baru wa huwanyu katsuruma bari ze parti za hanyu politike katsuruma bari ze movement za hanyu katsuruma gari mwambia woni na mzingareza adabu za hanyu tizamba kabasi mrombandu hata wano imwana Hamada mbai Marseille wakatura mru kazumrani hata karamwambia woni wano hena mrungene zidi za haye Hamada katuzake ndanyi katindanyi mimi tuanza nikendanyi sangarjo o mnyanya wa hanyu zendrabo za hanyu lobaka no jamri force kendanyi inyimba musulman bien il rutsora azali blaka yalona des agents sécurité rapprochés wala mufaransa walona les autorités français wala kunu warudungawo ritso wara ivu tuze nyinyi bohajimbe swali no hako bahingara mwambia na mzikaria da bahanyu wano
mimi hunziani mi alhamdulillah hunziani kapati mrina una mru wahida ule haki almparo ni menas kapati badi mru mzima de manyanya haunji de mana mshe wa rija ngono wasedilarifu wadi mru yaporo ni menase basi shanga banronji wa komori ko ni shukuria mwanzini huno ni shukuria no minga ni wa shukuriyo shanga bubandi wandu wacho zingara ukaya ne parsa negociatori banguri derange negociatori nguri derange hamadam ba imarsa nguri derange ha il faut reparsa mzima yabo garcho muwa garcho monesa ibenyi ngamchuko nesa ngundri karamambia woni henbra na zingari henbra tuzingira ze fikra zai ngwanzo towe azali dungia umtowe ha wewe ngawe azali ngodungo ye politiki ya azali dunge politiki ya azali sisi ngasi Buhari si karti azali kariti l'opposition shami tunamwa kasisi sisi garanzo yensiende sisi ngari soutenir des politiques azali yefanyao karti SRC bon misi mdoa SRC Misi mwa mouvance, je soutiens les politiques ya azala fanyao. Je soutiens les projets ya fanyao. Ils ont soutenir. Je soutiens ya bora nzawe amani ya hensi, ya bora fanya dialogue national. Rasa ya amani ya hensi, ils ont soutenir. Yena mokai hena mru ngena zefikire za hai. Hena mru ngene soutenir sejo kanta soutenir jo nzao. Ngari njiao harumaye omnofu yahe message yinu tizama bakomere manana kaze ko fehelinu bananjo karungwa hojewiri nirongoze mru hojewiri nambe hajimbe swalihi banu hajimbe swalihi banu ngar jondo gozingiza haho buhaji hajimbe swalinga rongo zingiza haho hajimbe swali kuranso tsovada bwa hunu hajimbe swali kuranso emala pizo ya haho buhaji hajimbe swali hitu habianga sina presque 5 à 6 mois banu tu paro telefoni tu habiando kabu hajimbe swali kufanya attention ba izo abar ma réseaux sociaux kutu amba politique shango ngotokanti weda wangu ngotokanti we orongo utovadabu attention yentu wabalia wananywa wa ili watazeka gulu waenda bo masihu wakenda wamenyo mlangaramo ya ambassadeur womenya yentu abili tu paro telefoni tena tuhambiando buhaji yewe zilaka zirendo wafanya izo wafanya ramo ya ambassadeur onda wa humenya wabanda mwana mahumenya buhaji ilangiyo grave ile tukabidi utota ntwabile wende wafungwa buhaji mbeswalihi sha kujanishilia hambo kanga we fieri aringo menyo combat de noble ngami menyo combat de noble mintimhara ngami radhi ina joani renge majona prison vanu combat de noble c'est de helinu un combat de noble ngwanzo wambe ezilo juste wambe za kweli wambe zibiro na harma yetsi udohamba hawanzi hebaru wa ubehe ya ambassade ya Arabie Saoudite ya ambassade ya Egypte ya ambassade ya Faransa wambezi birao na ya harmayeti renga rendez-vous au Kederse wende waone Jean-Yves Le Drian wende waone renga rendez-vous wende wambe mahoze hensi iyo combat de noble kaya ngawe contre nezi biro na harmayeti shatulo kaya ngwena harmay ambassade wende warenge otage deno na nyuho bana Nurdini baye na Omar Mirali mwene marenge otashi mwene mamenyo mlango yoti combat de noble yabo yuzitendo zidiro yabo ngoremewo en tant que terroriste bwajimbe swali kwano shanga nzunu habiyo ka ezabira juzi sauto wa message za timunne shanga njua nganchote message wa rongwa juzi yonde nzoni ivire ukahuzamba ndokaya l'ambassadeur mtukufu Hamadi hobesha barua ukaye barua yobesheya yoti ya honda waweche
shayo barua ya hatu sonsi pia swana Komori bwajimbe swali surtout nda si diaspora lo hunu ya barua hiyo ya hatu swa ya diaspora ukatizamba bona netse message inu ya mafoto ya nyamba androkaya ha tizamba bona basa bwa Komori hushi ha abona di savanu ukaya le devoir de tolérance et d'apaisement au sein de la communauté comorienne de France et l'obligation pour chacun de respecter la loi française. Mobilisation et sensibilisation pour les échéances électorales. Bon, il y a des troisième points. Chat surtout le devoir et la tolérance. Et manakore message nous, yeberwa, yoya tusote pio kaya, hena mru nastehe manyanya. Hena mru nastehe manyanya. Gono, uka vanunga mo sharia sholo unu Faransa tena. Shakuja jorenge barua hiyo unike wandwa hedable ya haki. Kuja jorenge barua unike mwana nyuho barufu ya renge barua hiyo some. Ema na watu renge barua wasomenri buhaji. Ema na watu renge barua wasoma za barindri. Shaurengo uitamba za ramazero hizo sosio unike wana nyuho wa hedaula ya mabajani, hedaula ya mafitsi. Hedaula yota wanrazadi. Unike barufu yesome en direct. Halafu barufu kensi ya deye ya kensi yopani hansi. Buhajimbe swali gantu jodo reje ngabondo gozinji rajo kanti ndo sambaba nusahaho esa kuturongwa politiki banuka ngorongo politiki banuka ngorongo izo l'ambassadeur Hamadi ya fanya harima yensi yo kabasimbi ya jorongowa eka wamba izo yafanya yensi kabasimbi ya jorongo sababu haji mrajomba gawene haki sha l'ambassadeur hafanya ndongo na remayensi raye jaka ambassadeur hunu pari hafanya bwajimbe swali shango tunja evi privé hahi hunjakara hibi dhahabu ari hibi mapesa tena ha ari nguto tabisha wandu walio armoya ambasadi ha bwajimbe swali yabo yoti politiki yinamo kabani jonju arinji evi privé za haho ukayivi privé ya haho badingi on zero bade zitindo za haho armoyi privé yangu izo zero muhaji yinamo kudeshelea kudoju wezu ambao bwajimbe swali ha nonganzunu hamiyeka benisa beni haparema na nyuho wahe daula ya nrabo woyambaye fundi Faharidin wala woyambaye fundi benisa hampara bokaya ngantsaho ye adresi ya hemana nyuho wolambilwa haji ko ye parwa Abdu ye paro Hamadi Abdu gartsaho ya adresi ya haki wola fundi wandrabola hamambiandro kaya ye adresi ye kanti la chapelle benisa habandro kaya yoti c'est pas suffisant la mwene ka adresi swafi bangana tuna mwene rishilizani yanabie maana zintuzina tudogo kanti ye deya l'ambassadeur le diplomate wa henti de diplomate wa diaspora emanende atungwa humde banika jamago ndia muwe mshando ba Komori parce que izindi zoamba wo karibanu bandu wa he le janvi ari benisa ngomtsamu ene zondrabo benisa ngondo ya mtaa ya jelezi ebane maana pourquoi utungode ya qu'est-ce qui t'arrive bohaji ebanu urende yabo olafunja mabokaya yabo benisa bokaya yo c'est pas suffisant l'adresse benisa zukarada saharansi haji anjar mazerezo hafanya skandali ukari ariwa ndo aliwa arimwe ya ambasadi wola ambassadeur wo le grand conseiller Mwinyi Abdu arowa ndo wangu atsahao arungu atsahao haji wa muwe napo iso ndabo wajimbe swali ranti zinabu sahao banu wangu julwa banu wangu julwa rima ndabo bohaji non sérieusement moi ça me fait chier minga mino si uswafi ba Komori gamino siura ngujuzi no nawo banu kabala rongwa juzi ngasina hafanya video ya handani mitiyo katidaza sijo ziranti parce qu'afanya video za témoigne toujours le même sujet l'ambassadeur Hamadi le même sujet charangu naona quatrième phase
sujet tena yafanya na mwana tena wanyanya wa daula ya mabajani, daula ya Rabu, daula ya makrimineli na barufu ya kensi ya dia yaringe ze faizila kensa do soma ya kensi ya do de yatina l'ambassadeur sur Nakano, ça va loin, vous allez loin, pangamondo loin. Timabiani na mabezo l'ambassadeur yafanya moyen ti hafanya shakamna kamna chizo kamna hamba parce que kamna trouver rongo yafanya moyen si njema aumbi kamna trouver cha il faut me trouver il vie privée ya mais vraiment va kulinganya wade wallahi simtu wade shati za makaya bajimbe swalihi banwe ngawe cinema ngwano ngawe telecommande ganjoka ganchujuru hambia ganjoka ya urumu waifaki himra dabi ne wondo nanzoni mrongosi wondo nanzoni mrongosi sasa ndo hachimbe swali banjoka werate ngawe banu hambe nrule basi ngawe banu hambe nrule ekatsa bambe nrule ngolindo faki himra dabi unike mapesa unike 20 euros au 50 euros wondo walembe nrule basi wondo wata sigareti ule ule paraki ule hauye mvinyo unwe shanga we banu hambe nrule shati zambo kala tina ujibu wewe shanga na tunjibu faki mradabi no abi robo faki mradabi hemba stai kami hunika bufaki zia parce que wendo tumsaje cha uno bufaki wendo tumsaje cha uno izo ambo izo hajimbe swali ye telecommande udungo hiruma izo ambo pia na mi ngandongo mswafu la bebana wallahi no mswafu ba komalizo na bobana fakihimra da mide tsungo ruma haji ya jambe makauliyala ine mnabo kaya haji inumba telecommande wana inumba CD tsungo rule jau CD tai hima aizia mba CD jau hajimbe swali awe timruna jijindu ndo mrongosa inu CD inu kaseti inu telecommande anjo kairongozaji ni mwambie conseil jo mburu nikamru conseil mburu manza akili ya johelewa shainu CD awe mburu jo mamandongu jo fanya kana urenga kose njema halafu bufaki mradabi mtsi yabantsina damu sina hudea mtsudeya shanga na ntuke ukaye ujiresezise bufaki no mufaki mradabi kana habiye et quand on a problème on a Ahmed Msedi, le ministre de l'agriculture, de la pêche et du porte-parole du gouvernement. Et quand on a problème personnel où naye, ben il garde des problèmes où naye. Shautido ruma, uturume hajimbe swali hadu chamba umnyanya wa hao. Et ben nous kutujuncha wa rongoa. Jua wata njiaba nudwa take Ahmed Msedi ni ambassadeur na mwenye Abdou. Shautido ruma de cassette. Utido ruma de télécommande. Bufaki mradabi. Non sérieusement, moi comment sérieusement ngamino si usofi. Uka rangu gasina 2 semaines et mrutungota ye ze troubles zinu. Wano, ye mrutomsaja jaunu wo ifaki mradabi. Wo ifaki mradabi. Donc stop. Baba na pasa tizamba karangura fanya dialogue national ila gasi batima. Gasi konyo nzima. Yonga tijaba mrado jaye menya ndaro jaye yemena se wanru mriye jaye parce que zini zwanzao panongo anzo Ahmed Msedi no ndo ha badambaga na wandu rimana helinu tizamba kanga una problème wena Ahmed Msedi kanga una problème personnel yo on s'en fout, ça nous regarde pas chao sijodo retiar moi joinu utijodo retiar moi ze problème zinu utijorenga mzee wo yachimbe swalihi mzee atujuzwa ambao katufikiri shatizama kuchonza mbendu yale harafudo cha umpusa do cha bomnyanya bufaki mradabi. Non sérieusement il faut arrêter yone vérité wone tsungo pousse hajimbe swali bufaki. Non c'est pas possible banabasa bufaki mradabi banabasa utuangaria onreda ula ya mabajani uso wangaria nda fasiria banu Josia Mardabo kanal bunjilio bofaki kujenda bunjilioni nabo mouvance présidentielle balikataba de mouvance présidentielle hapo si bandwa mbebal komani basi yabonga bandwa hao ambao RDDC wahenda
na RDDC wandu soutenir Mbaba Kumani ngabo wandu sawa soutenir Mbaba Kumani watso mouvance wa Kabala et où tu soutiens Mbaba Kumani? Tu soutiens pas la politique de président Azali? Et pourquoi tu l'étais pas? Maintenant tu n'as pas rien. Antu enda baba la msedie wala ndo msedie ntu enda baba Benisa Kabal ntu enda baba l'ambassadeur de Kabal ashe yabo yongo no so kaya kutu soutenir ye politique Mbaba Kumani ah ye jana uyo tuna publication ya tularma Komorinfo ikaziwa publication ikaziwa na maone titre ikaziwa Fakihim Dadabi isolé par la mouvance présidentielle. Ou quand la mouvance présidentielle wa mwichililio wa mwe ekarte yawe fasira bo Fakihi e kamrungu rema kenro e kamrungu analize nungondo heli mraunawo mrungu onondo kaya kutsi mru wahe le janvi kutu soutenir ye politique ya he président wahe daula bueno sha ngondo waji isole ukenda wawechi yone fasira yabo hamada mi négociateur yabo tukabidi ukamada mi un centriste bueno shawiti mru soutenir ye politique Mbaba Kumani ikakoli wanze president ikakoli wanze politique ya hahe bahi ujoka wenu ananyuho ujo ndara male bunjola la juzi ujo ta solution atobire numke bazima shakuja joroha nwana nzunu hamiye ukahumedi msedie ye problème ulo ni wenaye ganonzo uteko tsonaro Bufaki na minga nula biobano mimi siji msedie misimji shaheli ni juwao ye politiki ya ye ruma rangu Azalia huja Azalude hau Azali hawe makatana basa wate manama le grand journaliste Ibrahima Inusa Dinono Hazamba na tena Hazamba ajikuyu ukarima sirikali ya Azali bahiye lona le bingo humedi msedi nde lona le bingo la he sirikali yede mjomba wa he sirikali humedi msedi nde lona la colonne vertébrale des colonnes vertébrales yahe mouvance ya Mbaba Kumani ha Mbaba Kumani wala nde lona colonne vertébrale ya Mbaba Kumani humedi msedi uka après président et président Azali après deuxième humedi msedi de deuxième yabongo je trouve Bufaki kango nzofanya hata ukase onraso jabanu wede msedi udoru mahaje ye jaida msedi vaheola journaliste wandrabo ulio harima Facebook FM heni masihu ya do jede ya msedi yabonga mjitrompeo Kamji trompé parce que Humedi Msedi c'est ça ba ulande deuxième homme fort après Mbaba Kumani. Une vérité. Ukana mtsore marka hikaheni gouvernement hatsi wao Msedi ngucho Kabala. Mbaba Kumani ngucho mnome. Parce que ulande deuxième homme fort wa hensi wa he yezin. Yabongo je trompe kaya kutwanzo do na Msedi. Ngwanzo umenye kutwanza abongo je trompe Bufaki parce que abukuna enda hule Zamba ngondo wa isole njana kango nambeza wandu shabu Faki tulabia ngo tunda wa isole kenda wawechi shakuna duja weruma hajimbe swalihi ukabana basanga judo mpara Hamadi Abdu ya juenro Hamadi Abdu kaya banu ta adresse ya hahe il suffit ni jarma pajoni les pajoni hawarma Google ni tapesimo hao ya adresse honga tujoni kwai po à la chapelle bajimbe swali bwana bakabo wona kanzeni mchubu banu Fakihim Dadabi shasi no buhaji wo yaji wanjuka ibanu ni telecommandant nganjuka nikakoseje hajimbe swala njuka nanjuka mambia ngwendi kunganjuka ungari mjua wehezenda buzahayi unafichi ukawata wate wewe katujua ngari makomba nda hivi suwa basa sangari ya Fakihim Dadabi ngo batsima yabo nyo ndo daula ya mabajeni ngamjukamba katsuwa ngedi na Fakihim Dadabi
suwa fakimra da bingu ngumpuse jamba yambo mnyanya panu Hajimbe Swalihi yondi sistema hahi ye mnafiki na se we mnafiki bu haji we mnafiki yantu judo hambia we mnafiki we nandrabo gono ma vraiment c'est honteux ikabidi one haya bu haji sérieusement ikabidi one haya mrundu hasa mandawe mrundu hasi hamandawe ukirudu opulwa ani nema na shiwaho fakihi mradadi ukirudu opulwa nema na shiwaho tena ha barufu barufu ya kubaliba hadoru mani Hajimbe Swalihi mru jauba barufu mri asoma mru asoma amada ubo barufu kirudu rumilo ni Hajimbe Swalihi Hajimbe Swalihi adobe shaze papezero do ujoka nsudu osoma fubu Hajimbe Swalihi zi abango ndo tro l'ambassadeur Hamada Mahdi wala sabani hao walange na wandu walange na wenyi walange na wana walange na bavu walange na mji hajuja kensi banu yerume wajo jibu misujudo hamba na mwabe politiki inde mana karadungo parani daula ya insulta daula mabajani basi inde verite na mwabe politiki na mwabe zibironda na mwayeti ekaka mtina sohamba na mdaze shamsi renge mungu bani hanyu mhuwanyu ha mkensa mazerezo heni siku tukansi msumdeya hata amwe mvumbuwa heni siku mumdeya halafu leo mrambo kangu na porte plainte contre vous mrambo kaya ngabo dictature ngabo dictature l'ambassadeur ya Karanza l'ambassadeur ya Timwema l'ambassadeur hay yengo chojo katsima mchodo katsimo mdeya bure misudo hamba badi koli l'ambassadeur koli na roho njema badi mwenye Abdu na roho njema ni na roho njema ni mlara mwa ambasadi misudo hamba mbali kumani koli wala na roho njema president wa daula ukawandu wanunga rangu 2013 kwa tushindo wabazi hanywa wawini saka kulingabo diktaturi shawarensi warensi zinafasi za hao wakensi wadorongo hili wantao we pashe we yensi we denigre yensi na malapizo no jewiri no misido hamba kamti banu hakomba misido hamba Hajimbe Swalihi wenga wabanu hamba nrule ngawe banu chudoda wandu ngawe banu julwa ngawe banu chudoda hanake wandu ngawe banu hocha sandro azade izo nizulo nizubabahi kwano nonga mjua weke komba ni saisa ngamjua ke saisa shanga manzao mchodo hamba bimo mwenesa ukala singa sibanu ngasibanu ya mchonza wandu mdwazeni ngasibanu shanga mjua ke komba ni saisa na mrenso mnyanya na mrensi babanu president wa daula samba no samba kabati bobira sefini kwano mwana Idrissa Musa bahasa rukaya rango dialogue nationalile sebiri ya baba katina jitahidi ruru chamare rongo rijirambe rongo ndri imana bangari jori ri remanes desina do abas ko riserfanya dialogue national ya bu Idrissa Musa ka jamandrabo imana basa nguja ya chambe rongo ndri ban dukabana zunu habie numike message ni bu Hajimbe Swalihi uransi wotulo kiriwe pusiwa ne mwana shiwa hofa kimradabi baso hurisa mbungu hasama dawe ziyadi ngosi bu haji ziya babanu zinu zinabao panu zingachuo ishia no wandu wa fakihi no wandu wa biro wali wa ambasadi wandu pia ngwachungo pira we samba wandu wa fakihi ndo achungo samba wandu wa fakihi ndo achungo pira we samba uko kaye inde chungo unike makauliani no yonde verite bwa Hajimbe Swalihi baizi yaba ngazuri sa umdungu hazama dawe sako yosmao Nami sina ukubali udoja we kaze mhu wangu mwenye Abdu ujonde ka mwenye Abdu le grand conseiller mwenye Abdu olama nama rangu hali wango zijo ndo Hajimbe Swalihi bwana mwenye Abdu olama nama rangu hali sana kamtiti ngachudo hambi anchudo zamba tidoka bangwa nkudi hula mwenye bwana tidoka hiho Hajimbe Swalihi ano no anatunu honese gantoni sala matsayino ngone fasere abantu angale mna ndinoyi Hajimbe Swalihi angalia mna ndinoyi angaliano uranso laba angaliano ngone mna pumba boyi Hajimbe Swalihi njakanza ni mtoba komani ngantozeswa maha ngone shanja kanza mtobo mna pumba boyi ni mwene seni shanga ni mtowo mwone engo jufasira abantu oyesa otitini hangu
otitina hako na doka bangwa emnajara ho itikanai tikaziwe sinyinu ukatule jeune heni jeune mbangwa ya la bangwa genemna jeune wa wenji ngonemna jara wo parondo wa bango chohabi la jeunesse ya bangwa nkuni kwa chohambia uko wenji wa hao ngonemna jara hawo hena mngenemna jara habanu swanda ba ubanu haubanu sha surtout dum hono ni daba au banu heni njamba de majeni pia wabangwa shabadu majeni wabangwa hena mngenemna jara wo ya bana tunone sekaya ukaya apromji omjinatu mbeni omji wabili wangu bango nkuni yabana zono soka c'est une soutenance que mimbu wa bangwa bwajimbe swali yabo tina kubali tudore mhu wangu mwenye abdu heni sikubanu ulijo umkatu umhani armazerezo ukatu mlapiza hambaze mbi yazifanya waru ambasadi hambe haki hambe za kweli shakuti kokuna kutujua izo afanyao haubesengo jua zenjema izo afanya waru ambasadi chakuna ujo zambe konga wikunyume naye kusonzo umone hauambe zembi shakuna kuna parisa wambe shauje banudu kansi wa mkazandrabo kansi wa mpanu hansi we kansi wa mdeya wanu yapoti kanzenu wambi nroba chimbe swali stop rangule wo zia baba nusema numa stay de mana tujaraba rahaba ze kufuru za hako heli warenga ala ambasaderi wakati waka mjazungoni banudu jarujo zungoni bwaji hijo jarujo zungoni gabandungo zinjira na jwamba banu bwajimbe swali shanu mastehi donc zia zingara dabu hako uambe mwana shiwa fakimra dabu ya zie bangira mbula nao ya juenro umabienro uambe mwana shiwa fakimra dabi ukabatina humedim sedie wala bavuzima eka kwa tin konzima bahika na avance hata politiquement kana avance fakimra dabi yonga nula biyo kana parevanse hata tizamba guchonda aji izole ya kende ya yechi. C'est dommage. Kafa kimda dabi un jeune comme ça, hein, isokabidi ya bwana mhuwahe humedi msedie ya keye naye. Ngono wake bazima. Yaringe ya hadisi na humedi msedie. Ka humedi msedie. Ya hadisi naye. Ya izuna hamba. Humedi msedie. Yamforme politiquement. Maudi ajarge place ya hai. Esa maudi na kabida ajarge place ya Humedi Msedi. Shatuonge banu, katuanza one Humedi Msedi, katuanza yone ndo haina ambasadi, katuanza yone badu wandu wa he le janvi, yabo politika ngo tukafaseje. Ha? Yabo ngachujuru hambia, batina Msedi bo fakihi kuna avance ngachujuru hambia. Quand tu dis hambia ka après président le deuxième homme fort wa hensi Humedi Msedi ngachungo mwana he zide placement zae juzi hatoka les Émirats haka présenter les écoles de la siho engao ministre ndaiho ngao ministre mdajine ndaiho kabati Humedi Msedi ndatoenda dene président juzi hatoka dans l'océan Indien Humedi Msedi yabana zono soka ya Humedi Msedi kabati mru ministre amadaye ulona ze déplacements impia chatsula ngamande président ezi jende tsuko pero hende yabo il est le deuxième fort après président daye wana donc abo batuku funtsokanta ni jibu surtout hajimbe swali ukase la dernière fois bu haji njana kango jonjua ujie udo uvumba politique shaheni so jonja ukanse ngodo wangu ngojo wandu zungoni ngoponi hansi ngajoro jari mchubuni no cette fois nga jota pe fort garjo tape fort na banu hajimbe swali tizaba ni master fakimra daduzi ye baho tudoru mahaji kwano fakika nga unarongozo hamba rongo wawe njara mazerezo rongo we shasudoru mawandu mratsi rume mundu garsabao mratsi rume mundu ekamnuge nazo hamba mrnacho njaya rongo we mimi kabati mgandu mabanu wallahi no msohafu wallahi na mzee wangu nezingu na mrehemu banu ya lala kabati mgandu mabanu nje nambe zinu shazinu nso analyze zetsu zinu nso njia haruma ze media tiona ze publications zafanyiwa tiono kaya zinti haki zo mambawo
ngono na mwechaba na mlambe za kweli shana mtsambe ndrabo na mtsambe wana Komori ndrabo ngono na mtsambe wana Komori ndrabo nokaboti kanza ni rongoze ni zona baba ni rongoze Haji Mbaye Swali car c'est la dernière fois Haji, c'est la dernière fois Haji ngono ngojo jonji unide ya udo na baja ukawa jonji haurudu nje ude l'ambassadeur chat kanza nous nike une sorte d'avertissement Haji Mbaye Swali ngono Haji Mbaye Swali uka uziye malapizo ya hahu zia ojewiri wa hahu zia na tena zia stop garuhambi yao ngono ganuhambiyo na tena ganuhambiyo zingare adabu ya hahu Haji Mbaye Swali sio kile mwanashi wahu fakimra adabu yadoje uturne shahitwa hafudambo kamu wewe mruwa he dawla mabajani na butsa wenga we mruwa he hata wenga uromo hypocrite jokabo hypocrite yunambo kabanu wako sina direction hata il suffit mdonike 20 robanu 10 euro au 50 euro ujombe mnyanya basi shaku sina direction yoneza kweli bwa Komori ano donc zingaria de boha kwa Haji Mbaye Swali non sérieusement moi mirangu juzi vraiment kama nosibwa Komori fakimba dabi zingaria de boha bao tizamba utidoruma mrubo fakihi utidoruma mbre jarma zerezo jorongo wawi bo fakimba dabi zeza bari bwa Komori garjo do jarma sijo ini sam jorongo garjo de rigi tizamba kala prochaine fois garjo taper fort gwano garjo taper fort no garjo na bendo bo Haji Mbaye Swali zingara zetu manaza hako bati hale bango jo paro mahakama si hale bango jo paro mahakama yomba byo kasuri ngono no minga nabo l'ambassadeur Hamadi l'ambassadeur mtukufu Hamadi kanga joka mria soma un grand diplomate ni mwambie ndobanuka yandro mzee wangu mtukufu hema staika mimnika yake sérieux intikadani nizambao yake sérieux uwanruwanu mwatashe shawiri ye plainte wa déposer plainte ne déroule mtifanya bêtise bainde ile nruwanu wajotubu wajornanti mala pizo yanu wana parce que ngauna ruhusa ndo apote plainte hema la pizo yanu hezitenda wa ndabu wakaziwa howizi wakaziwa gawena ruhusa ndo apote plainte ba he plainte wa deposit muidunge ba mitsudo amende so nruwanu wajodaza wajoranti inde so joranti ba inti haki zinti zamba no zamba kwa wanruanu na mwatashawiri baki na kirehelinu wajewa ikatongo juone kakolinga diktaturi ha donc kanzele risala yinu na be l'ambassadeur Hamadi ye plainte ya depose ye dungiye yatini kwa pression Haji Mbaye Swali Haji Mbaye Swali habuka parce que ngamisuri yende sistema joka fanya ujoka hanza jata iswamaha wani mchuo gujo hanza ya jata iswamaha yati ntukubale soma ya hahi baizo ndizo yafanya rimwe mwanamsho hatu minati usaini tuende ya yondosha uhazini hahe yensendo hazini hahe yenda ya fitini hoka ya fitina yihokaya wala kajaranga arimaladi ukahone harwa sentula le conseil sedali ya senganu yentuila Haji Mbaye Swali ikabidende hazini shahindaringe arimaladu karinge mwade na zilandrabo bahema namsho hangu mina tusaini hendo hazina henda samba Haji Mbaye Swali yentu abili haveza para o ambasadi hakata haswamaha ukayanga ntoswamaha na mpareminati ukanga ntoswamaha yani swamihi mnitashe solution ngwano izo ndizo Haji Mbaye Swali yafanya tuo na muhimu mchoni bwa Komori ngujwa data iswamaha l'ambassadeur izo ndizo ajofanya iso wanduanu kwa tina direction o wanduanu kwa ti responsable izo wambao o wanduanu kwa tugezo wambao kwa tujua ngwano bahi nisona haba l'ambassadeur Hamadi utikubale swamaha utikubali izo bwa Komori. Merci beaucoup. Muhimu ya message yinu surtout nsokanzani birar mwe mahakama ya Komoro kaya garshukuri yawe mahakama izo wafanya juzi ya mardi na mercredi un grand félicitation izo wafanya ukazini zoranza unga nzo mahakama ya kweli
mahakama ya kweli ya jodo hudm e ma crimineli yanu e ma assassina wanu e ma violir wanu vraiment wa jujiwa heli wa kabida jujiwa vraiment uka disona hamba banu nganlindo Haji Ahmada na Abdulazizi yabo e santasi ya roha kangwa jo waniki wala peine de mort ngalinda usiku rapidement si halepanu walikidiwa woloaya zindizo ranzao zerengozi wandrajo rantsi ofujari ulo komori wandrajo shangaya wanakomora rajo shangesa hiyo zindizo ranzao. Message ya bili bwako mene bihabana chukanza nambe faki mradabi mhu wangu faki mradabi yaziyeze manipulation za hahe yaziye hotodoru mahajimba iswali yaziye babani ngarambula nao hajimba iswali yaziye malapizo ya hahe babani ngabondrongozi njira jwamba banu shanu mastehi karchujuro zambenu mastehi. Bueno, ils ont bali Comores. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive la République islamique des Comores. Vive le pays de la lune, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahed Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.